नमो छदनम छोड़ो गुरु पादे नमो नमो श्री गुरु पादे नमो नमः ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुवरम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा सच्चिदानंदपरम महिमाले महिमा आदि आदि गुरुकर आदेश समग्र सत्य सत्य त्रिवार सत्य करुछि पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ग्रह नक्षत्र बोध दश दिग 12-33 कोटी देवता स्वप्न जीव बुढ़ा बुढ़ा चल अचल चारिखाणी प्राणी सहित उपस्थित थिबा आमर पूर्व दिगरे द्वापर जुगर भगवान उत्तर दिगरे द्वापर जुगर भगवान त्रेता जुगर भगवान एवं पश्चिम दिगरे कली जुगर भगवान आउ दक्षिण रे कली जुगर भगवान एवं पश्चिम रे सत्य जुगर भगवान तांकर भक्त हेले को माने से माने हेले पश्चिम दिगर भगवान हेले नरसिंह भगवान तांकर भक्त माने हेले हमर एते ऋषि मुनि माने जो माने गिनी खंडनी धरि भजन करथि आउ त्रेता जुगर भगवान जो राम भगवान अछंती से तांकर भक्त माने हेले कपिबल से माने रामदाली द्वारा अलेख भजन करि चालिथंती आउ द्वापर जुगर भगवान कृष्ण भगवान तांकर भक्त माने हेले गोपी गोपांगना गण से माने मुरली स्वन द्वारा अलेख भजन करथंती तेणु करी एई समस्तंकर उपस्थिति रे मु सत्य सत्य त्रिवार सत्य करी कहूची जे सारा विश्व रे जेतिकी नारी जाति होउछंती मोर मा आउ जेते पुरुष जाति होउछंती बापा एत व्यतीत आमे संसार रे दीटा जाति पुरुष एवं स्त्री माँ और बापा व्यतीत अन्य कौनसी जाति नहीं संसार रे जाति जाति खोजिले मुक्ति काहे मुक्ति खोजिले जाति काहे तेणु करी भीम भई एइटा लेखिछंती जे आमर सारा विश्व ब्रह्मांड रे बा जीव जगत रे करूछंती कर्म मान पिता मातांक विधान उदय हस्त दर्शन हेमी तुषठी बंधकु वंदना पाद पद्मकु उदय हस्त दर्शन हेमी तुषठी बंधकु पूर्व दिगरे सूर्य उदय होती पश्चिम रे अस्त होती पूर्व दिगरे जन्म होती अर्थात मां बाप द्वारा जन्म हेछि पश्चिम दिगरे मृत्यु होती बा पश्चिम रे जो पांच थर मुंडिया मारछंती ना मरिबार पाई आ पूर्व दिगरे जो शरण करूछंती सात थर एटा जन्म हेबा पाई जन्मगत दोष कोन अछि माने कोटिए जन्म जन्म पाइछि एही जीवन रे दुर्लभ जन्म जहा को बहुत कष्ट रे लाभ करे जाय था ता दुर्लभ कहती आमे बहुत कष्ट रे जन्म पाइछि दिने दीटा छेली हितिला दीटा कुकुड़ा हितिला दीटा साप हितिला दीटा बेंग हितिला एमिति परिभ्रमण करू अति परिभ्रमण करू शेषरे 84 लाख जमी प्रकार परिभ्रमण कर सारिला परे आज एही दुर्लभ जन्म पाइछि तेणु भीम भयंकर भाषा रे दुर्लभ जन्म मनुष्य शरीर संसार रे करो सार किंताई तारे पकाउछ अंतर्गामी अनाकार हे प्रभु परमात्मा परब्रह्म आपण एई दुर्लभ जन्म एते कष्ट रे आमे पाइछु याकू आपण काहे की आपण याकू दुर्लभ जन्म मनुष्य शरीर रे संसार रे सार कल प्रभु काहे की काल मरण पकाउछ अंतर्गामी अनाकार काहे की मृत्यु आसुची एते कष्ट रे आमे एई जन्म पाइछे दुर्लभ जन्म पुणी मृत्यु आसी जाउची तेणु करी माने भागवत रे कहिजंती दुर्लभ मनुष्य शरीर क्षण भंगुर कलेवर एई मनुष्य शरीरटा दुर्लभ होते या माने एइटा दिने नष्ट हेबो तेणु दुर्लभ बहुत कष्ट रे जहा को लाभ करिछे आपण गोटे माटी पुतला तयारी कले आपण गोटे माटी रे पुतला तयारी कले बा तार छवि तयारी कले ताकू करबा पय आपण को माटी आनी के तयारी करबा पय 2 घंटा समय लागिछि तेणु करी 2 घंटा समय रे आपण ताकू विनाश करबा पय गोटे मात्र
ବାଡେଇ ଦେଲେ ସେ ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ଠିକ ସେହିପରି ଆମର ଶରୀରଟା ଗୋଟିଏ ହେମିତି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଛାଡି ଗଲେ ଯିବ କାରଣ ହେବ ଏ ପିଣ୍ଡ ପଡିବ କାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବ ଗଣ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ଆମକୁ ଏମିତି ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ନର ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। ନର ମାନେ ପଶୁ, ଯାହାର ଆଖି ଦିଟା, ନାସା ଦିଟା, 9-12 ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 16 ଚକ୍ର, 12 ପାଦ, 121 ପୁର ନର କଲିବାର ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଶୁ। ତେଣୁ ପଶୁରୁ ଯଦି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ। ଯେଉଁ ନର ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେବ ସେ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଛି। ଆଖି ଦିଟା, କାନ ଦିଟା, 9-12 ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 16 ଚକ୍ର, 12 ପାଦ, 121 ପୁର ନର କଲିବର, କଳା ରଙ୍ଗ, ଗୋରା ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ହେଲେ ଏଇ କଳା ଗୋରା ରଙ୍ଗରୁ ପୃଥକ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରି ହେଇଯାଉଛି, ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କାଳକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି, କାଳକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କାହିଁକି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ସଂସାରରେ ସାର ଦିଟା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ବାପାକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟା ସାଇ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ବାପାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ତା ପାଖରେ ତାକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ, ପାଟିରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ କି ରାଧେ ରାଧେ ଏମିତି କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ସେଇଟା ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ତେଣୁକରି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ସେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବା ବୃନ୍ଦାବତୀ ନା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପ କରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିବାର କଥା, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ବୁଢା 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 ବୋଲି ନିଜର ପ୍ରାଣ ଛାଡିଗଲା। ତେଣୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁନଃ ନୂତନ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି, ହେଲେ ଯିଏ ବୁଢା ବୁଢା ବୋଲି ମରିଗଲା ସେ ଲୋକ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ତେଣୁକରି ମା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ମା ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ତଥା ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ବି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେମିତି କାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସମୟରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ସେ ବୁଢା ବୁଢା ବୋଲି ପ୍ରାଣ ଛାଡିଗଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀରୁ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷରୁ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଏଇଟା କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭାଗବତର ବାଣୀ, ଏଇଟା ବେଦ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଭେଦରେ ତାକୁ ଠାବ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ମୁକ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି। ଏ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଏବଂ ନୀର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଏବଂ ନୀର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶିଥାଏ, ତାକୁ ଭାଗ କିଏ କରେ? ଗୋଟିଏ ରାଜହଂସ ବତକ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ପାଣିକୁ ଅଲଗା ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ଅଲଗା। ଠିକ ସେହିପରି ଏଇ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନତୁବା ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବାପା ମାନେ ଆଉ ମା ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଜନ୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଗତି ହେଇପାରେ। ଗତି ମାନେ ଦୌଡ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ଗତି, କଥା କହିବାଟା ଗୋଟେ ଗତି, ସାଇକେଲରେ ଯିବାଟା ଗୋଟେ ଗତି, ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯିବାଟା ଗୋଟେ ଗତି, ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ଗତି। ତେଣୁକରି ଗତି ହେଇପାରେ। ଗତି ହେଲେ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୈଳାସପୁରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତିର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଛି। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସରିଗଲେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିକରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ। ଠିକ ସେହିପରି ଆପଣ ମାନେ ତେଣୁକରି ଗୁରୁ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗୁରୁ କଲେ ମା କରିଥିବ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ, ବାପା କରିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ, ସେଟା ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟଟା ଟାଳିବାର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲି ସିନା ବସନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଆଜ୍ଞା ପାଲି ନ ପାରିଲେ ପଡୁଥାଇ ନିଷ୍ଠ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ,
ସେହି ଜାଗାରେ ବୁଢା ବୁଢା କହିବାର ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ବୁଢୀ ବୁଢୀ କହିବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ନିଜ ନାମ। ନିଜ ନାମରେ ହିଁ ନିଜ ନାମେ ପରା ପାତକ କୁଳଇ ଅନ୍ୟ ନାମେ ନୁହେଁ କିଛି। ନୀତି ନାମ ବ୍ରହ୍ମେ ବିହରି ପାରିଲେ ଏ ଜୀବକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନମ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ ଯେ ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନମ। तेणुकरी हे आदर्श मातृवर्ग मंडली पितृवर्ग मंडली समझदार वाले को इशारा काफी है। जो चला गया है उसको छोड़ दो, जो आने वाला है उसको आने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो। वर्तमान इस सत्संग प्रभु विद्यमान अच्छा एटा पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ग्रह समस्त देवगण मान अधा स्वर्ग अच्छा असान्य कोण नगोटी कांदानी 64 योगिनी अच्छा एथिरे असत्य नुहे आउ एथिरे ए यज्ञ परिसमाप्ति परे समस्ते कोना भोग प्रसाद पाई सारिला परे आपण माने आपनकर गां की चली जिवे ए देवता माने चली जिवे 33 कोटी देवता 56 कोटी जीव समर्थक उपस्थिति अछंती। आपण कहिवे नहीं कि लोक सोइछंती नहीं, जो सोया वो खोया, जो जगह वो पाया, जो चला गया उसको छोड़ दो। अतः मोर कहबार उद्देश्य की मु आपण मान को कहबार उद्देश्य अछि जे श्री गुरुଙ୍କ नाम आमर फंदा प्रति अन्य नाही रोजगार जहा चाहुथिले ता मिलुअछि खोला होइछि भंडार। आदर्श मातृवर्ग मंडली पितृवर्ग मंडली यथावत अलेख महिमा मथार ठाकुर अटंती मो प्राण गुरु तांग करुणारू सकल मिलिब लेखा होइछि पूर्वरू। अलेख महिमा दीक्षा अलेख दीक्षा महिमा धर्म एटा पूर्वरू अछि वर्तमान अछि भविष्य रहइबो। सत्यरे नरसिंह भगवान ए दीक्षा ग्रहण करथिले जेते बेले नरसिंह प्रहलाद को स्तंभरे बांधी देछि हिरण्याक्ष सेही समय स्तंभर फटाई ताकू फाड़िकी से जो सिंह मुह करथिले आ जो पाट पिंधिले से पाटटा हेउछि गरीब पाट आउ से दिनरे नाही कि रातिरे नाही बाहरे नाही कि भितरे नाही माने से माने घरे नाही कि बाहरे नाही बाट द्वारे दांड द्वारे नाही बाट द्वार को आनी के ताकू निजर कोलरे रखी तांकर अंत नाड़ी बाहर कर देथिले से हेउचंती परम पुरुष श्री कृष्ण विष्णु भगवान जगतर नाथ जे ए दीक्षा ग्रहण करथिले। त्रेतारे श्री राम भगवान ए दीक्षा नेले, त्रेतारे श्री राम भगवान ए दीक्षा नेले जो गरीब वस्त्र पिंधि जटाजुट धरी माने प्रभात स्नान करी पूर्व दिग को शरण करुथिले पश्चिम दिग को मध्य शरण करुथिले एवं गरीब वस्त्र पिंधिले। एटा महानित्य बाना वीरमधु बाना दुष्ट दलन बाना कपि केतन बाना ए बाना पिंधि राम जटाजुट धारण करी बना वनवास करी दुष्ट को दलन करबा पई रावण को निपात कले। एई बाना पिंधि करी तापरे कृष्ण भगवान बलराम जो रंग सभा को जाइथिले शेषरे जोठिरे से कृष्ण भगवान को मारिबा पई जो कंस यारी करिथिला सेई अष्टमल सहित समस्त को विनाश कले। शेषरे ए गरीब पाट वस्त्र पिंधिकरी से रावण कंस को निपात कले। माने कंसर ए गरीब भेकबाना एटा महानित्यबाना एटा पूर्वरु अछि वर्तमान अछि आर भविष्य रहइबो यार सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय नाही। तेनु ए चारि जुगे ए बाना ताहेले कली जुगरे जगन्नाथ भगवान ए कली जुगरे आपण माने जानिथिबे ए कली जुगरे सत्य जुगर भगवान नरसिंह भगवान को पूजा चली। एई कली जुगरे आमर त्रेता जुगर भगवान श्री राम को पूजा करा जाउची। एई कली जुगरे द्वापर जुगर भगवान कृष्ण भगवान को पूजा करा जाउची। एई कली जुगरे जगतर नाथ जगन्नाथ तांको पूजा पाठ चली। तेणु करी एई कली जुगरे चारि जुगर भक्त माने होई छंती मेली धणे भीमर गीत अनुसरी पाद धूली प्रभुଙ୍କର ପାଦ
କରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଯୋଉ ଆମେ ଭୋଗ ପଣା ଅର୍ପଣ କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ଚାରି ଯୁଗର ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳିକୁ ଆଶ୍ରିତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ହେ ମୋର ଆଦର୍ଶ ପିତୃବର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାତୃବର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ, ନୀଳଗିରିରେ ଭୋଜନ, ବୃନ୍ଦାବনে নাট, রাধা সঙ্গে ভেট, দ্বারকাপুরে শয়ন, সে পুরুষ আজ বীর বেশে সজ, নিজ রূপ প্রকাশ, দিবসরে তিনি প্রহর কান্দুছি, দুঃখ কহি কিস, সচিদানন্দ পরব্রহ্ম মহিমা লেখ। প্রভু কাহিଁକି 3 ଥର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କାହିଁକି 3 ଥର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଥକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ଦୟା ନାମରେ ଶରଣ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଜନଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାନା, ଦୁଷ୍ଟ ଦୋଳନ ବାନା। ତେଣୁକରି ସେଇ ଭଗବାନ ପ୍ରଭାତରେ ରାତି 3টাରୁ ସ୍ନାନ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ରାତି 2টাରୁ ସ୍ନାନ କରି 3ଟା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣ କରୁଛନ୍ତି ଅବନା ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ନିରାକାର 33 କୋଟି ଦେବତା, ସ୍ୱପ୍ନାକୋଟି ଜୀବ, ଉଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଚଳଚଳ ଚାରିଖାନି ପ୍ରାଣୀକୁ ଯିଏ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ 2টাରୁ ଗାଧିକିରି ଅବନା ମନ୍ଦିରେ 3টাରେ ଶରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଶିବ ରାତି 2টাରୁ ଉଠିକିରି ସ୍ନାନ କରି ଅବନା ମନ୍ଦିରରେ ଶରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ରାତି 2টাରୁ ଉଠିକିରି ଅବନା ମନ୍ଦିରରେ ଶରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ କରି ସ୍ୱପ୍ନା କୋଟି ଯିବେ, ନ କରେ ପ୍ରତିପାରଣ, ଆତ୍ମାନ ଚିହ୍ନିଲେ ଧର୍ମ ନ ପାଳିଲେ, କର୍ତ୍ତା ପଦ କାରଣ, ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ କରି ତ୍ରିଗୁଣ ମାର୍ଗରେ, ପିଣ୍ଡ ଯେବେ ନରଞ୍ଚିବ, ଜନମ ଜାତକ ବୁଝି ଯେବେ ନାହିଁ, ଧାତା ପଣେ କେଦୁଣିବ, ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ରହିରୁ ଅତି କଠୋର, ଅଲେଖ ମହିମା ଯେ ବଡ଼ ପଦ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଉପର। समझाने वाले को इशारा करती है। ब्रह्मा विष्णु शिव आपण माने जो माने बुझी पारुछंती एटा तो इशारा रे आपण माने बुझी पारुथिबे। तेणु करी एटा मु एबे गोटे आपण को संक्षिप्त विषय रे कहि जाउची जे करूछंती कर्म मान पिता मातांको विधान, बुद्धि अस्तदर सन ज्ञानी चौसठी बंधकु, वंदना पाद पद्मकु। से प्रभु को मु वंदना करूची जे कि जहाँकर अभय पाद को चिंता करी ध्रुव मंडल रही, जो अभय पाद को चिंता करी विभीषण लंका रे राजाभिषेक होईची, जो पद को चिंता करी श्री राम भगवान से निजर इहलीला स्मरण करी निज लोक को प्रजार्पण करछंती, जो भगवान जो अभयवाद को चिंता करी हनुमान अजर अमर होईची, ए जो अभयवाद को चिंता करी माने आमर महारथी भीष्म महारथी से आजीवन निजर इच्छा मृत्यु पूर्ण कले। सेटा हेउची एही धर्म बा एही उक्ति जोटा कि मु कहूची एटा जोटा भीम भोई लिखिचंती। सेटा कोन लिखिचंती 3 रात को 24 घंटा 1440 मिनिट 83400 सेकेंड एतिकी रे 21600 दर वायुर परिभ्रमण होउची। तेनु 21600 दर वायुर परिभ्रमण होउची जे सेथि रे दोन बंधकु सोहे बर धर पवन होई शरीर
ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧରେ 112 ଥର ପବନ ବହୁଛି। ଏଟା ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମକୋଳ୍ପର 52 ପୃଷ୍ଠାରେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ପଦ୍ମକୋଳ୍ପର 52 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଧକୁ 112 ଥର ପବନ ବହଇ ଶରୀର। এই শরীরে 112 থর গোটিয়ে বন্ধরে হেলে 64 বন্ধরে কেতে হেব 112 গুণন 64 হেলে মানে 7168 থর 7168 থর। এটা পিতাঙ্গর বিধান। তাহলে মাতাঙ্গর বিধান পিতা মানক ঠারু মা মানকর গুণ 8 গুণ। তাহলে 64 সহিত 12 8 মিশাই দেলে কেতে 64 65 66 67 68 69 70 71 72। তাহলে 8 গুণ হলে 72। 72 রে 112 গুণন 72 কলে কেতে হেউচি 8064 থর। তাহলে 8064 আর 7168 থরକୁ মিশাই দেলে 15232 থর হউচি। তাহলে 21600 থরରୁ এই 15232 କୁ কাটি দেলে বাকি যোগ রহিতা সেইটা হেলা পরমাত্মা। সেইটা হেলে লেখ সেইটা হেউচନ୍ତି প্রভু। সেইটা হেউচি মুক্তি। সমুদ্রের বালেକୁ ইশারা কাটিয়ে এইটা পিণ্ড মତରେ ব্রহ্মাণ্ড মତରେ কହୁଛି যে କରୁଛନ୍ତି কর্ম মান পিতা মাতাଙ୍କ বিধাନ উদয় স্তবসন ভেনি 64 বন্ধকু বন্দনা পাদ পদ্মকু। हम सिंह जा रहे हैं। ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଏହି ଜୀବନ ରେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ଯାହାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲାଭ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଦୁର୍ଲଭ କହନ୍ତି। ଏମିତି ପରିଭ୍ରମଣ କରୁ 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 ଏ ଜୀବ ଶେଷରେ ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଛି। এইটা এটি ଯୋଉ 84 লক্ষ জমি প্রকার ଯୋଉ ভেদରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛି ନା ମାନେ ଦିଟା ଗୋଟିଏ ମା ଗୋଟେ ବାପା ସହିତ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କଲେ ସେ ଦୋଷ ଅଛି। ଯୋଉ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଦୋଷ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଏହି ଜୀବନ ମାନେ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜମି ପରିଭ୍ରମଣ ଦୋଷ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା କାଟିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୋଇଲେ ବାବୁ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ଅଲେଖ ମହିମା ଠାରୁ କେହି ନାହିଁ ବଡ଼। ଏ ସଂସାରେ ଯେମତେ ତୁ ନର ଦେହ ପାଉ ଦିନେ ହେଲେ ଅଲେଖ ମହିମା ଭଜି ଥାଉ। ଅଲେଖ ମହିମା କଥା ମୁଖେ ନୁହେଁ କହି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆରେ କୋଟି ପାତକ ରହି। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କୋଟି ପାତକ ହରଣ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କୋଟି ପାତକ ହରଣ ହେଉଛି। ଥରେ ଶରଣ କଲେ ଆମର 7 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ହେଉଛି। 7 7 49 ଥର ଉଦୟ ଶରଣ ହେଉଛି। 49 କୋଟି ପାପ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଶରଣ କରିବାରେ ବିନାଶ ହେଉଛି। 5 ଥର ପଶ୍ଚିମ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। 5 7 35 ଥର ହେଉଛି। এই 35 ଥରରୁ ଆମେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ 35 ମାନେ 5 7 35 ଏବଂ 7 7 49 এই 35 49 କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ 84 ଲକ୍ଷ ଜମି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛି ଏ ଦୋଷ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଗଲେ। এটা ভীম ভোই প্রচার করিগলে। সেই কথাକୁ ভীম ভোই প্রচার করিগলে। হে মোর আদর্শ পিতৃবর্গ মণ্ডলী মাতৃবর্গ মণ্ডলী ଯୋଉ এটা এই উদয়স্ত দর্শনটা এটা বর্তমান ଅଛି না এটা মহিমা ধর্ম ତିଆରି করছি নাই। ଯୋଉ মানে বিনা মা বাপরে জন্ম ହେଇଛ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରବ ନାହିଁ। ଆଉ ମା ବାପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଜୈନ ଧର୍ମ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ତାର କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ବିନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ନେଇ ମାରିକିରି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ ନ କଲେ ଭିନ୍ନ ମତରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ସୁପଣ୍ଡିତ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା ଜାତ ସେହି ସତ୍ୟ ଧର୍ମେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥାପନେ ହେବ ମୁକ୍ତ। ପୂର୍ବରେ ଯେମିତି ଏ ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଆମର ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାରକୁ ରଖୁଛି। ହେ ମୋର ପିତୃବର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ମାତୃବର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରି ମାର୍ଜନା କରିବେ। এইটা সত্য সত্য ত্রিবার সত্য
ଯେ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁ ଆଗେ ଶିଷ୍ୟ ନ କହିବ ଦେବେ କେବେ ପାଇବ ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁଦୟାରେ ଗୁରୁ ସାଗର ଟଙ୍ଗୁଧି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଣାନିଧି କରୁଣାନିଧି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳେ। ଗୁରୁ ଶୋଇବାର ପରେ ଯିଏ ଶୋଏ ଗୁରୁ ଉଠିବାର ଆଗରୁ ଉଠେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ସେ ଲୋକ ଏ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେ